Ya, untuk bercerita lebih lanjut mengenai Hari Belangkas Sedunia 2022 melalui Skype ialah Profesor Madya Dr. Farida binti Muhammad, Dekan Sains dan Sekitaran Marine FSSM Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syarika, terima kasih. Sama-sama Doktor. Selamat Hari Belangkas Sedunia 2022. Doktor, sebelum itu saya rasa baik kita berkenalan terlebih dahulu dengan belangkas ni ataupun yang disebut sebagai living fossil. Kenapa ini Doktor? Okey, baik. Biasa orang akan bertanya soalan tu kan, kenapa living fossil kan? Yeah. Jadi bagi sesiapa yang belum pernah lihat belangkas, kalau kita tengok di belakang saya pun kebetulan ada poster belangkas. Kalau kita tengok pun memang rupa dia memang nampak macam fossil sangat orang kata rupa yang sangat ancient lah. Nampak macam alien pun ya. Kerana belangkas ni sebenarnya dia dah wujud di dunia kita ni lebih daripada 200 juta tahun yang lalu. Dan ini adalah rupa parasnya sejak dari dulu kala lagi. Jadi itu sebabnya kita panggil dia sebagai haiwan fosil ya, sebab dia kelihatan seperti fosil tapi dia masih lagi orang kata terus hidup sehingga ke hari ini. Kalau melihatkan kepada rupa paras dia dan juga anatominya, mereka ni sangat resistant ya, maksudnya sangat kuat untuk menentang ataupun menempuh pelbagai ancaman untuk terus hidup. Walau bagaimanapun sehingga sekarang ni ia sebenarnya diancam kepupusan ya, dan ia adalah masalah global. Minat pada konservasi ni saya rasa bila saya tengok tak ada orang buat, baik sama ada daripada kerajaan apa pihak-pihak yang terlibat daripada bidang ni lah. Bila tiada orang yang nak conserve pokok-pokok tu, kita kehilangan biodiversiti lah. Kita tak tahu spesies apa yang ada di situ ni. Baru-baru ini saya dengan kerjasama Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, kita lantik Encik Dom ni sebagai karyawan tamu, yang mana di peringkat global dia panggil sebagai citizen scientist. Encik Dom ni seolah-olah menjadi jambatan kita lah untuk membawa imej-imej tumbuhan ni, imej digital yang menarik, dan ini akan secara tidak langsung akan meningkatkan kesedaran masyarakat umum terhadap keindahan, kepelbagaian biodiversiti hutan tropika misalnya, dan kepentingan kita memelihara habitat semula jadi. Di tapak tangan saya ni adalah dragonfly ataupun pepatung. So pepatung ni kalau ikut nama saintifik dia adalah Otatum crisis. Jadi pepatung ni kalau kita lihat dalam keadaan yang biasa, kita selalu nampak dia berterbangan di kawasan yang berair. Contohnya di sungai-sungai, di paya, di kolam. Kenapa? Kerana pepatung ni dia akan bertelur dan telur ni akan diletakkan di dalam air. Sebentar tadi kita telah pergi menjalankan persampalan serangga akuatik di latar Tembakar. Di mana di latar Tembakar tu memang kita dapati berbeza keadaan hidrologi sungai dan juga persekitarannya. Dan biasanya hidupan akuatik yang boleh bertoleransi ataupun beradaptasi dengan kualiti sungai ini, biasanya kita akan gunakan sebagai bioindikator untuk menunjukkan sungai tersebut adalah kotor ataupun mempunyai kualiti yang tidak begitu memuaskan. So ini yang dikatakan konsep menggunakan serangga akuatik sebagai bioindikator. Tentang behavior semut ni, kalau kita tengok ada surah dalam Al-Quran memang sebutlah, dalam surah Al-Naml ayat 18 hingga 19, dia memberitahu rakan-rakan dia supaya dia masuk ke sarang masing-masing supaya tidak dipijak oleh tentera Nabi Sulaiman kan. So yang ini menunjukkan memang semut tu sebenarnya memang dia adalah antara haiwan yang satunya dia hidup berkoloni. Okey, dan mereka boleh berkomunikasi to make sure rakan-rakan dalam koloni dia tu selamat. So seekor semut tu, foragers kita panggil, semut foragers dia dah jumpa dah sumber makanan ni. So dia akan bawa balik di sarang dia. Kan? So sambil dia bawa balik tu dia akan mark lah tanda dengan pheromone trail sampai ke sarang dia. Selain pada tu dia ada tactical cues, dia sentuhan. Instead of dia just letak pheromone trail, dia juga sentuh kawan dia untuk bagi tahu okey lalu dekat sini, pergi dekat sini. Behavior yang ini
sebenarnya ada proses teaching and learning. Dia akan balik pada sarang dia and then dia akan keluarkan feromon, tunggu sampai kawan dia bau feromon tu dan kawan dia sentuh dia bagi tahu okay, sekarang dia nak follow. Yang tadi yang ant saya dah tahu kat mana semua makanan tadi, disebabkan ada kawan dia belakang ni yang baru nak tahu apa sebenarnya yang dia nak bawa ke mana, so dia akan gerak slow. Bergerak sekali, lepas tu dia akan stop dan kawan ni akan pergi. Lepas dia akan tap. Bila dia change dia punya behaviour, instead of dia just boleh pergi laju, dia slowkan dia punya path tu kan, dia punya pergerakan tu. Yang ini adalah salah satu ciri-ciri teaching lah. This project is actually a project that tries to help women who use plants in situ wetlands to have a more meaningful livelihood. And we saw during our research that the fact that they're actually using these plants has strong meaning to them. It is who they are. They are so proud of what they're doing, but the challenges that they face would be gaining recognition from others. So this project is about trying to brand them so that people will be able to give them due notice, attention as well, to actually acknowledge the importance of these women in upholding heritage and in basically keeping nature close to us. We don't want them to be making more and more baskets or mats. We don't want that because we do not believe in quantity, we believe in quality. What we want them to be able to do is by working with them is for them to be able to share their experience, their knowledge about the plant utilization with others, people from the city, people from their own village, to come and learn and see how they do it and come and do it with them. Because I think once you walk into the marshes or the swamps, you mix the clay with the water to treat the blades, there's something in you that moves. I think it sparks something in you. So that's why we do this. My research mainly focusing on freshwater fishes that lives in small streams and rivers, as well as swamps and lakes. Malaysia has many species, but little has been studied. Fishes, especially biodiversity, can tell us about the past, the present, and the future. Disturbance or habitat destruction, for example, may reduce biodiversity, and this information may be used for us to monitor the health of the ecosystem. Therefore, we can actually learn something by looking at the changes in fish community over time. I hope that we can play our role, for example, not to release invasive species that can cause harm to the environment. Many species at the moment are losing their habitats, and we don't want these species being disturbed by the release of predators that can harm the aquatic ecosystem. So if this can be done, we are hoping our environment, our aquatic organism can survive, and the future generation can still enjoy the diversity of aquatic animals, especially the freshwater fishes. Do you know the pangolin gets its name from the Malay word pengguling, which means something that rose up? In Malaysia, there is only one pangolin species recorded, namely the Sunda or Malayan pangolin. In my 13 years of working on the Sunda pangolin, I have seen its status change for being near threatened to critically endangered in the IUCN Red List of Threatened Species, which shows how near this species is to extinction. The Sunda pangolin population is declining drastically due to its demand for its meat, skin and scales in traditional Chinese medicine. I started being a researcher working on the Sunda pangolin ecology, biology and genetics. But now my team and I are pangolin activists trying to save the Sunda pangolin by engaging local communities to be more actively involved in Sunda pangolin conservation via social media, public awareness programs and publication. Spread the word about pangolins, report wildlife crimes to local authorities, do not buy or support pangolin-based products and help to protect our forests. Let's save the pangolins for our future generations.